हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं निशा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चैनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होगी, मैं कहूँगी, क्योंकि उसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ मॉम एंड डैड, द वैल्यू ऑफ मदर एंड फादर। हाँ जी, बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उन्हीं का एक प्यारा सा बयान है जिसमें वो हमें द वैल्यू ऑफ मदर एंड फादर बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से, ये वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके। पहली गवांड थी तौहीद, दूसरी वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान कर। बिल्कुल, कुरान हकीम में कम से कम 4 मकामात पे तौहीद के फौरन बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप का जिक्र किया, और उसका ज़रवा सनाम है सूरह बनी इसराइल। इससे ज्यादा कहीं नहीं डिटेल आई है, और ना सेंसिटिविटी का लेवल। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर वो पहुंच जाए तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे की हालत को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, चाहे दोनों में से एक, चाहे दोनों। वो सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। सो ट्रू है, ये सही मुस्लिम सच बात है। ये मुस्लिम में तो इतनी ही है, लेकिन तिरमिजी के अंदर और मुस्तदरक लिल हाकिम में वो बड़ी डिटेल हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सीढ़ियां चढ़े। पहली सीढ़ी पे फरमाया आमीन, फिर दूसरी पे आमीन, फिर तीसरी पे आमीन। पूछा गया तो आप फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ पे आमीन कहें कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद शरीफ न पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको माँ बाप ये दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत मिले, उनकी खिदमत करके वो जन्नत तक कमा सके, मैंने कहा आमीन। और तीसरा, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मगफिरत ना करवा सके, आपने फरमाया आमीन। मुख्तलिफ तरीक में ये तरतीब डिफरेंट है, बहरहाल ये तीनों बातें। और मुस्लिम शरीफ में इतने अल्फाज हैं, वो सही मुस्लिम में, कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और वो उनकी खिदमत करके बख्शिश ना कर सके। ये तो एक है, ये साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो पहुंच ही जाए तुम्हें, तुम्हारे सामने दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहना। उफ की ट्रांसलेशन पंजाबी में हो सकती है आप कह रहे हैं कि जी तुसी ये कहो जो चुप करके बैठे रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ये तो अल्लाह के बंदे हो, ये तो गाल है। अल्लाह के नजदीक तो इतनी बड़ी ये चीज है, अल्लाह तो कह रहे हैं कजरबी से ये भी नहीं कहना हो, यानी वो बात कर रहे हो और आप उनको सिर्फ इतना रिस्पॉन्स करते हैं, बस ऐ भी लगा मैंने, ये भी नहीं, जुमला भी नहीं बोलते, आप कहते हैं हाँ, ये भी, ये इसको मना किया गया है, वो तो बहुत बड़ी बात है। उनको उफ तक भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उनको मत झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और बात बड़ी नरमी से उनके साथ करना, वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, और अपने आजिज़ी के साथ कंधे झुका के रखना उनके सामने। यानी आप गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकते इतना कि आपके हाथ घुटनों तक लग जाए। माँ बाप के सामने भी आप इतना झुके कि हाथ घुटनों तक ना लगे, यानी हालत रुकू ना बने। इससे पहले यानी आपने ऐसे उनके सामने रहना, जी अब्बा जी, जी अम्मी जी, इस तरह अपने आजिज़ी के साथ कंधे झुका के रखना। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, और उनके लिए दुआ करना है, रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे रहम करके पाला था। और ये वजह भी बता दी कि बचपन में चूंकि इन्होंने पाला हुआ है, सबसे लाचार इंसान का बच्चा है। बिल्ली के बच्चे को आप इस टेबल पे रख दे, नीचे नहीं गिरेगा, और इंसान का आप साल का बच्चा भी रख देना, वो अगर करवट लेता है तो गिर पड़ेगा, उसको नहीं अकल के मैंने नीचे गिरना है या नहीं गिरना। इतना लाचार है इंसान, इसीलिए इंसान के माँ बाप को इतना हक दिया गया, चाहे वो मुशरिक क्यों ना हो। दुनियावी मामले में उनके साथ मारूफ तरीके से चलना है। ये हजरत लुकमान की जो नसीहत है, मेरा भी वो लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है, मसला 176 में मैंने बताया। और रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, ये आपकी बात का जवाब आ रहा है। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम नेकोकार हो, अच्छे हो,
यानी तुम्हारी आदत नहीं है बदतमीजी करने की, कभी कभार कोई थोड़ा सा स्किप ऑफ लैंग्वेज या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, फ़इन्नहु काना लिलअव्वाबीन गफूरा, तो फिर बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। यानी आदि मुजरिम ना हो, इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम आदि मुजरिम नहीं हो, आम हालत में तुम्हारा बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, कभी कोई स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी कि बात गलत निकल गई, फौरन तौबा करो, तौबा अल्लाह से भी करनी है, उनसे भी माफी मांगनी है, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन ये मामला बहुत सेंसिटिव है। अब देखें कि हम दुनियावी मामलात में भी, यानी सुई गैस की वजह से आपको पता है कितने लोग हैं जिनके साथ इशू बनते हैं। आप कितने वहमियों की तरह रात को चेक करते हैं, यार कोई यानी कोई कहीं पे पायलट खुला ना रह जाए, या हीटर जलता हुआ ना छोड़ दे पीछे से, वो अगर लोड शेडिंग हुई और फिर गैस आई तो आप पता है कितने लोग हर साल मरते हैं। तो कितनी एहतियात की जाती है, छोटे बच्चों के सामने माचिस लाइटर नहीं रखा जाता, तो एहतियात करते हैं। तो आप देखें इस तरह के अगर आप एहतियात माँ बाप के बारे में कर रहे हैं तो शायद सालों में कभी एक दफा हो, लेकिन हर हफ्ते ही झड़प हो जाती है, या जब जब मामला होता है तब तब झड़प हो जाती है, तो इसका मतलब है इन तकूनु सालिहीन नहीं है आप, लिहाजा आपकी तौबा भी कोई कबूल नहीं है, तौबा भी नहीं है जब तक कि माँ बाप सही तरीके से माफ न करे और अपनी रविश सही न कर ली जाए। तो उसमें यह बेहतर, ये मैंने भी देखा है, मतलब मेरी भी एक बड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर है, तो मतलब बाज़ औक़ात माँ बाप, क्यों माँ बाप को यानी एक बचपने की तरफ सूरह हज में आता है कि अल्लाह ताला रजील उम्र तक लुटा देता है कि कई चीजें जानने के बाद कुछ ना जाने, बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। मेरी भी यानी अल्हम्दुलिल्लाह दादी माँ की उम्र 90 साल हो चुकी है, मैं यानी आज से 10 साल पहले देखता हूँ और अब उनमें काफी फर्क आया, यानी बिल्कुल बच्चों वाली आदतें, छोटी छोटी बात को माइंड करना। तो मैं अपने माँ बाप को भी समझाता रहता हूँ, वो अभी भी उनके साथ उसी तरह मुकाबला कर रहे होते हैं अदब के दायरे के अंदर। तो मैं उनका कहता हूँ इनके साथ तो मुकाबला बनता ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा तो आपको 5 दफा पूछेगा कि बाबा ये क्या है, तो आप बताएंगे प्यार से, फिर उसकी भी आगे से वो कीड़े निकालेगा। तो अब वो कई बार भूल जाती है, मुझसे बार बार पूछ रही होती है, तो मैं मेरे सामने ये आयात होती है ना, तो मैं वो 10 दफा एक बात अगर मुझसे पूछती है ना, तो मैं 10 बार जवाब देता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं तो कल भी दसिया सी, क्योंकि जाहिर है कि इस उम्र में पहुंच के, रजील उम्र में यही कुछ हो जाता है। तो इंसान को यानी बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, क्योंकि तौहीद के बाद कुरान हकीम में कम से कम 4 जगह अल्लाह ताला ने माँ बाप के हक का जिक्र किया। बिल्कुल। और जन्नत और दोज़ख डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है जी, इस हवाले से तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। सर, अब अगर ऐसा हो चुका हो और वालिदैन से माफी भी ना मांग सके इंसान, और वालिदैन जिंदा है, नहीं सर, ज़ाहिर है माफी इस वक्त में नहीं मांग सकता ना, इस वक्त इस स्टेज पे नहीं। बाल लोग इसलिए भी नहीं मांग सकते कि वो माँ बाप को छोड़ के दूसरे मुल्क चले गए होते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो वो क्लैरिफिकेशन जरूरी है। देखें, माँ बाप से अगर ऐसा हो गया तो फौरन से पहले माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करें और उनकी तरफ से सदका और खैरात करें। जैसा कि सुनन इब्न माजा में हदीस है कि ये सही सनद के साथ है कि एक शख्स के मरने के बाद जन्नत में कुछ दर्जे बुलंद किए जाते हैं। तो पूछता है अल्लाह ये मैंने नेकी नहीं की थी, ये क्यों मेरे दर्जात बुलंद हुए? तो अल्लाह ताला फरमाता है तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिगफार किया, तो उसकी वजह से ही तेरे दर्जात बुलंद। औलाद तो इन्वेस्टमेंट है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुर्दे को 3 अमाल का सवाब मिलता है। नंबर 1 सदका जारिया, वो मिलना भी चाहिए, उसने खुद किया, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है, सवाब उनको मिलना चाहिए। मेरी अब वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, मेरे मरने के बाद भी लोग देखेंगे, इसका सवाब मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेहनत करके अल्लाह के लिए इखलास के साथ रिकॉर्डिंग की है। तो मेरा ही अमल है, मुझे मिल रहा है, मरने के बाद भी मिलेगा। नंबर 2 इल्म की बात, जैसे इमाम बुखारी ने अब सही बुखारी लिखी है तो वो इल्म लोगों तक पहुंचाया है, उनको मरने के बाद भी सवाब। किसी ने मस्जिद के अंदर को पंखा लगवाया है, सदका जारिया है, मरने के बाद सवाब मिले। और तीसरा क्या कहते हैं, नेक औलाद, नेक औलाद जो दुआ करती है, नेक औलाद जो सदका करती है। मसला नंबर 74 मेरा बड़े लोग देख चुके हैं, लाख से ज्यादा ऊपर उसके व्यूअर्स हैं और उसके क्लिप्स तो लाखों तक हैं। उसमें मैंने बताया कौन कौन से मॉड हैं मैयत तक नफा पहुंचाने के। सदका खैरात माँ बाप की तरफ से करें तो इंशाल्लाह क़यामत दिन अल्लाह ताला आपके माँ बाप को आपसे राजी कर देगा। जब उनको मरने के बाद आपकी दुआओं से नफा मिलेगा तो बड़े खुश होंगे कि हमारे बच्चों ने हमें मरने के बाद याद रखा। और आपकी दुआओं की बरकत से अगर वो मुश्किल में है मरने के बाद खुदा ना खास्ता और वो आसानी में आ जाते हैं, और अगर वो आसानी में है तो उससे ज्यादा आसानी में चले जाते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुश होंगे कि मेरे पुत्र ने मेरे ऐसे कीता है, तो अल्लाह ताला उनको राजी कर देगा। और एक दूसरी हदीस जो अबू दाऊद में है कि माँ बाप अगर मर जाए तो माँ बाप के करीबी रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक, माँ मर गई है खाला के साथ उसने सलूक करो, बाप मर गया तो चचा और ताया के साथ उसने सलूक करो, इक्विवेलेंट।
وہ بھی چیز ان کے لیے آرام کا باعث ہے. اور دعا کریں, یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے رب ارحمہما, اے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ آپ تشہد میں دعا لازم کریں, ہم تو مانگتے ہیں چاہے ماں باپ زندہ ہیں مر چکے ہیں, دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی. ہم لوگ سمجھتے ہیں بندہ مر جائے ادھر سے دعا کرنی ہے, اور بھائی زندہ ہے جڑا یہ مر گیا, دونوں صورتوں میں دعا تو کرنی. دعا کی ضرورت تو زندوں کو زیادہ ہے, اس لیے کہ مرنے والے تو چلے مر گیا, زندے بندے جو ہے وہ اس کے پاس تو چانس ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کا راستہ, اور اگر اچھائی کے راستے پہ تو استقامت اختیار کرے تو دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. سچ میں گائز بہت ہی اچھا بیان تھا, سچ میں بہت ہی اچھا بیان تھا. اور سچ میں گائز اپنے ویلیو کریے اپنے پیرنٹس کی, کیونکہ نا جو والدین کی جو جگہ اللہ نے دی ہے نا وہ بہت اوپر ہوتی ہے. اللہ کے بعد سوچئے آپ جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے حقوق کتنے بتائے ہیں, اور قرآن میں بھی اللہ نے کتنی بار پیرنٹس کا ذکر کیا ہے. اور سچ میں گائز یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر ایک عمر تک ہمارے پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں اپنی فیملی میں, اپنے رشتہ داروں میں, جو نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بالکل بھی اچھا ویوہار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بہت ہی دکھ ہوتا تھا, اور مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئیں. اور بہت لوگ دیکھے ہیں میں نے, تو سچ میں بہت عجیب سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, بہت عجیب سے لوگ ہوتے ہیں. اور کیسے کوئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ غلط ویوہار کر سکتا ہے؟ کوئی پیرنٹ کبھی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہ سکتا, کبھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اور ایک ایج کے بعد جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے ہوتے نہیں, ہم ان پہ جھلا جاتے ہیں. اگر وہ کچھ ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہم ان پہ غصہ کرتے ہیں. تو ہماری بھی تو ایسی کتنی باتیں ہوں گی نا جو انہوں نے بچپن میں جھیلی ہوں گی, جب ہم چھوٹے سے اتنا بڑا ہمیں انہوں نے کیا ہوتا ہے, ہماری کتنی چیزیں برداشت کی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی نیند, اپنی راتوں کی نیند کتنی خراب کرتے ہیں پیرنٹس. جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب تک وہ 4-5 سال کا نہیں ہو جاتا نا, جب تک تو پیرنٹس کی ایسی ریل بنی رہتی ہے نا. سچ میں گائز میں نے اپنی فیملی میں بہت لوگوں کو دیکھا, اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں تم کیسے اتار سکتے ہو؟ یہ نہیں, اور آج کل پتہ ہے بچے اس چیز پہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض ہے, پھر پیدا ہی کیوں کیا تھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو. ارے پیدا ہی کیوں کیا تھا, مطلب یہ کون سا جواب ہوتا ہے کہ پیدا ہی کیوں کیا تھا اگر کر نہیں سکتے؟ تو فرض ہوتا ہے پیرنٹس کا. تو بھیا پیرنٹس کا اگر فرض ہوتا ہے تو بچوں کا بھی تو فرض ہوتا ہے نا, کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو تم اپنے پیرنٹس کا بھی اسی طرح سے خیال رکھو, پھر وہ تمہارا بھی تو فرض بن جاتا ہے نا, تو اس کو بھی کرنا چاہیے, اس کو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, مطلب خیر ایسے لوگوں سے تو مجھے بالکل اچھے ہی نہیں لگتے, مجھے بالکل پسند ہی نہیں ہے جو اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں. بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے وہ لوگ, بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. اور سچ میں بہت ہی اچھے سے سر نے ایکسپلین کیا ہے. ماں باپ تو سچ میں گائز میرا بس چلتا نا اگر میرے پیرنٹس ہوتے تو پتہ نہیں میں ان کے لیے دنیا, سچ میں کئی بار یہی سوچتی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی ان کے لیے, اور کتنا کچھ سوچتی تھی, کتنا کچھ چاہتی تھی, پر اللہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. بٹ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, بٹ میری کوشش یہی رہتی ہے ہمیشہ ان کے لیے کہ بس میں ان کی مغفرت کراؤں, اللہ سے دعا کرتی رہوں. ٹھیک ہے, اور بس جتنا بھی ثواب میں کماتی ہوں میں اپنے پیرنٹس کو بیچتی ہوں اس کو, اور تا عمر جتنی بھی اللہ نے میری عمر لکھی ہے میں یہ کام کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو بس اللہ قبول کر لیں. میری چیزیں بھی, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں میں غلط بھی کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے, بس اللہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے بھی صحیح راستے پہ چلائیں, میری بس یہی وش ہے. اور گائز سچ میں آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو بہت سارا پیار دیں. ٹھیک ہے, بہت ہی کہتے ہیں نا دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کے ماں باپ نہیں ہے نا تو آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. یہ سچ کہہ رہی ہوں میں, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا. اور جب آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں نا تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے سر کو سہلانے کے لیے ہوتے ہیں نا. اور وہ جو سہلانا ہوتا ہے نا اس سے ہی انسان کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. میں تو یہی مانتی ہوں, اور میں بہت تڑپتی ہوں اس چیز کے لیے, کیونکہ وہ چیز مجھے نہیں ملتی گائز. تو اسی لیے میں بولتی ہوں گائز ہمیشہ آپ لوگوں کی ماں باپ سے زیادہ پیار کریں, ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کریں, جتنا بھی آپ سے ہوتا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک دن دنیا سے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کریں، جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں کریں. اب چلیے میں زیادہ نہیں بات کرتی کیونکہ میں ایموشنل ہو جاؤں گی اور پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سنبھلنا. تو چلیے اگر بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، ان کو اپنے ماں باپ کی اہمیت ریئلائز کرائیے. ٹھیک ہے، انہیں سمجھائیے. اگر آپ لوگوں کو بھی آس پاس ایسے لوگ دکھتے ہیں تو انہیں اپنی موم ڈیڈ کی ویلیو کرائیے. آپ لوگ کو پھر یہ فرض بنتا ہے آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی غلط راہ پہ ہے تو اس کو صحیح بتائیں کہ یہ چیزیں مت کرو، تمہارے لیے بہت بری چیزیں ہوں گی اگر تم یہ چیز کرتے ہو تو. مرنے کے بعد بہت بری چیزیں ہوں گی گائز. سچ میں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کے لیے سچ میں اس چیز پہ تو میں دنیا میں سب سے زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ انہیں بہت بری سزا دیں گے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے. چلیے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا لگا ہو ویڈیو تو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.